So guys, for the first time guys, karon mo kita mabahay mga lutay dai. Dari si Auntie Reo. Apit na maman guys, latulat lang ta. Kay daghan ba gulat diri guys. Asa ka? Babae mga lutay pero gabahang customer. Oh? Sos Ginoo. Sabi ka buta si Auntie guys, og nabot. Oh guys, good afternoon for the next videos guys. Pwede siya mawala na pupiti. Wala, naglikid na. Hindi naglikid ko mabalik. Yan na guys, kay ato niya agin ano siya parang lain na siya na parang medyo may taas sa bidang yan. Hello guys, good morning. For today's videos guys, guys para makakulita o pagkaon. Gabi na po, makashare ko sa blessings nito sa ulan. Guys. Salamat guys. Sa palaan ng support, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Lingap Marian's Vlog. Thank you for watching. Then, salamat sa lahat ng sumusuporta at sa lahat ng susuporta pa rin sa aking pag-vlog. God bless you. You guys, magupit ko kayo ngayon. Finising mo. Sige yung book guys. So, dapat Nalakoy uban, daghan na kayo. bawas mo gano'n sige. Hindi kawas na kong uban. Thank you for watching guys. Like and subscribe my YouTube channel and hit the notification bell for more updates. God bless you all.